রাজ্যের মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহা ও রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন আজ সোনামুড়ার এনসিনগর বিওপি পরিদর্শন করেন। ছিলেন বিএসএফ এর ইন্টার কমান্ড এডিজি রবি গান্ধী, বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আইজি এ.কে. শর্মা উপস্থিত ছিলেন। প্রায় 1 ঘন্টা এনসিনগর বিওপিতে ছিলেন তারা। বিএসএফ এর অন্যান্য আধিকারিকরা ছাড়াও জেলা শাসক পুলিশ সুপারের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। সীমান্ত পরিস্থিতি ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয় বৈঠকের শেষে বিএসএফ এর এডিজি রবি গান্ধী বলেন, পুলিশ, সাধারণ প্রশাসন ও সীমান্তবাসীদের সঙ্গে যথেষ্ট ভালো সমন্বয় রয়েছে বিএসএফ এর। শুধু তাই নয়, ভালো সম্পর্ক রয়েছে বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিজিবির সঙ্গেও। সকলে মিলেই সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে। और बीएसएफ ने जो यहाँ पर एफर्ट्स किए हैं उनका रिव्यू और बाकी जो इससे रिलेटेड इश्यूज हैं उनका ही आज डिस्कशन हुआ है। और जॉइंट जो कोऑर्डिनेशन है बीएसएफ का स्टेट पुलिस के साथ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इंटर एजेंसी जो कोऑर्डिनेशन है हम लोगों का बहुत अच्छा है। गांव वालों के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है और सामने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ भी कोऑर्डिनेशन अच्छा है। तो सभी एजेंसीज मिलकर, जिले की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और सब मिलकर बीएसएफ जितना भी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हो उस संबंध में भरपूर प्रयत्न चल रहे हैं। हमारे, जैसे मैंने बताया, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन है। जॉइंटली हम लोग उसमें जो कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान है उसके तहत काम कर रहे हैं।